अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। इस रसी दरस पॉइंट यानी खुदा शनासी अताला खुदा शस परगोस जोसे देवी खना अता से खुदाला इबादत चिबी ये भी बारे नो कुरिफा पोसी कुरि खास सहाबी मुफज्जल कुरिफा पोसी स्नीफ्तुल बिन कसल यूसपा दे दहरियों या दे काफिर कुनिसी बेस भी इश्काल कुन क्वादा खोलस नीचा सोसना इमाम शितिला गम व हुसैन उठन मन इमाम फा पोसी स्नीफ्तुल बिन कसल क्या चामी को क्या हंस के हूं नी देवा मा ख्याला दिगामी जवाब को ख्याला हंस के मिने तब अगला इमाम कसल भी मा ख्याला हर चीज तमाम मखलूक़ात बारे नो देवी इल्लत कुन देवी फलसफो देवी हिकमत कुन दोंगा मा ख्याला बयान बे देवी नो चीन जे बना दूसरे या परंदों न चिक हैवानात कुन निस स्त्रीन कुन या जुआज बुंदा कुन हर जी रूह गामा सब्जियों फलदार दरख्त कुन खोचुली स्ताचुली या जुआ दुंगा मा ख्याला हंसके तफसीली खास ख्याला बयान बे देवी खाना जेज अच्छस कुन चीज बाची हराम चायो चीज बाची अताला ज़ात चागने या सब्जियों नी खलकत कुन दिन या जो कोनी असली हिकमत कुन फलसफा दोंगा मा ख्याला बयान बे काम इंशाअल्लाह क्या हंसके हो एजाला इमाम शितिला थन वाला इमाम फा पोसी कसल भी ख्याला दिनी छान को ईशन ठाकरी सोचको यानी नाम चा शारखा की और ना इमाम शितिला थनुक जेर भी ख्याला दी तो सोचको वाला दी वाला खुरिफा पोसी कसल भी होता ची खाना शुरू बैठ जे वाला इंसानी खलकत पे खरी शुरू इंसानी हैरत अंगेज खलकत को दो ची बयान बैठ जे वाला खोसी कसल भी होता मुफज़ल इमाम फर्ज शारखा भी आज नाम शारखा बेस पर सोच सनवा इमाम शितिला थोड़े सलाम कलाम बेस देवी खाना इमाम फा पोसिंगा मखसूस कमरा चाहिए जख्स ने खुरिफा पोसी दे तमाम चीज़ात को बारे में खुरिफा पोसी तफसीली वाला दरस में देवी ने चौक पर गमगोए दरस पर दो इन पर इंसानी खलकत को चाज़े बने योनिसी दे दहरियोनिसी कोनिसी खुदा ला इनकार बेस पिन पा वाला देवी खाना इमाम का सच ले क्या इनकार बेटा क्या किरी खलकत को ख्याल बिजेता इन अच्छा समा दन चुखंची मेट पा योंगा मचखोला वजूद है ओमिना जे बने दो में देवी खाना कसल भी इमाम का पोसी कसल भी इंसान चुख पदुनु कोई खलकत को चाहिए जवाना शुक सुमेनु परदख सुमी ना जो इंसान खलक सोच चिक को आंगो तो निसेरेसी आंगो फुशुक को सुमेरेसी आमे रहम मादर को दी तारीख इन मयत पे परदख सुमी ना जो इंसान खलक बस पैदा बस और कोई जचस पचिन पा कुछ चीज़ खलक सोच जवाना जचस पा आंगो या छाड़ू छाक कोई पा यो माहवारी भी मयत पे या छाक को यो मता इंसानी गज़ा को सोचे यो भी कमता दनिच इंसान छोप चोता देवी खाना कसल भी ताक हो इन कोई शक्ल सूरत को सूफ चुस छोन लगवान दन मिन्ना इंसान ला खोला मिक्ची खोला स्ने खोला नामसुलची खोला खाकोरची द्यून गामा ची वसल दन भी खुद बखुद दन बिना बखुद दन चीज में दो चार बना दो चार मिल दन मिल खुद बखुद जवाना तबीयत ला या गा किस्म मादियात चिला खोला खान दन चुपेंगे में मादियात ची एटम चिला खोला खान दन चुपेंगे में ना बस दो या चिगियत पिन दो ता वाजिबुल वजूद जरत वला खैर मता अतामो निजरी का मता दुनिया का उस लेकिन अतामो सूदन चुस अता अपन सूदन चुस हजरत आदम सू खलक बस आखिर को गार फनमीन दिस सिलसिलो खुदा इस्तेहमजाती का देवी का थन बिबाला या खुदा सूदन चुस जरवा नियन में दिस सिलसिलो तसलसल जरता जो फलसफा हिकमत वालों ने कौन सी तसलसल महाल पचिला जरबिन जवाना दो मसलन महंगा दी खनावा तक महंगा फ्यूल चिक पोस गमगोले वजरे ले क्या दुनु को ग्युक देखना का ग्युक खोस की से सुम लजर सुमिरो लजर ले क्या दुनु ग्युक ना ngad kirgam da ग्युक जीरे से लो सुमिरे से वजरे क्या ग्युक ना ngab ग्युक यो बे चुबी का थन मना दिबी का खत्म गवास चिक पो अगर देफचुरे से तो को माब ग्युक ना ना या को गमगोए का होता देखो गमगोए तो अगर ग्युक तारा ना ग्युक में दमेत जे हिसाब से
أنا يو بين كورن دوك بس وبجيكو وجود إنه ما لم يومي دون زلت تسلسل محالين بس دوسة خلق بس بيت بيغتام إنسان دوسة دي دنيا كا خلق بكانشيوت أما أسباب تماميوت اسباب معمولیت اسباب کو چین زه ونه دوسه یانگ سی چیز چیفچوس دی چیز چیفچوس پر یاله حکمت پسومید مثلا یاله استاد چیز سب استاد لاده استاد پوساب یا حسابو اینا آخری استاد بولا یو کو ذهنی نسوت آفید جبنا منگا چیک دوک پرگوس کی کوئی ذهنی نو دی فکر کو تان کانچی دو من داره کو وجود نو میں ونه یہ حساب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام في حقوسی کا سال بیو حالت هم دمت کو یعنی دو وقت تاکلا بالویس کو ده پرداخت سومی ناجو امو ارتوینو کو میکن کویس نامون جون گاما تایت پی قابل گواچیک خدا ارسامزات کو دنیا کتا ہے دمی کنا خود گندگی کوئی غذا پوین پا دادی دنیا کا اس دنیا پہ کا او من کولا پاک صاف یعنی خود دنیا کا او مو پدونو امو چوچو کولا تیار جخصه ده شیرین اور گوارا ان میں پی غذا کو خدا سے تیار بس جخسنا دمی کنے کو دنیا ای نکو ہے دمی کنے کسل می ہو تا دخسل کھلا سومت من ناگر سترو غذا چیک زک پا دو کھلا گن مم کسل می ہو تا کو لدنی لحمو شیرین ان میں پی بروت چند ان میں پی نرم ان میں پی غذا چی یعنی امو او متا چیز ہے جو امو مت سوسرے من یول زیبی دو خدا سے کھلا اموه ده مشق کو وینو کلا تیار به دمی کنه تا کوه تو سیامسی کسان بیومد اینه ده بلویس کو بی هو یعنی خود انسانی گیما ناستون لستو سیامسی جاهزه ونه بلویسی گیما کل لیگن نازوگو سخت غذا چی کلا تیاق پامد ما تیاق پانا خدای سامزان کوسی کلا همه چوچو کلا تیار به دمی کنه تا سویس که کلا سویس کانا تنه کلا غذاچی سترستور غذاچی کلا مین مرگوس ولی اینا دیو تام سے خدا سے دیوینو حکمت جاکسد یا تو سو دینوسا یا سو گاما چوخ تامت سو باقچیت پین چیز چی چاق پالا دوسرے دیگه یاد پو ڈریل ماشین سوخت پین دی کا متا نام سے چیز چاق پالا دیوار پہ کھوزے چاق جوده دی کا کیندا تما چیک پولت پی دی سو رانتاق سو من جو رانتاق سو داخسان تاق پالا دی هاجو میوسو زرته مجو دی می کما تاسی چاقته کبھی یانگ سی دونسو بھی چاق پمن مالا کو چاق پیسمن نا اون دونسو چین دونسو کو خوبصورتی فرین یا چیزات کو قدرت بھی فرین یا وہ فری سو کوری س دیا پین دیا فرق پین منگا چی کو رنٹاق سو چاقسن نارن دیوی دیا کوایت دونی سو چاقسن نہ دول دیا شدید دو چاز ہے ون کوئی انسانی کوئی خوبصورتی سے کو ختم کر ون دیا سو حساب کن دیکھنے تانے خود رنٹاق سے بھی کہا خوش تھا حق سنا خود یعنی غذا کو کھوسی سوسیت تو اینو تھنچو ہے دیکھنے تانے خود رنٹاق سے بھی کہا خوش تھا حق سنا خود یعنی غذا کو کھوسی سوسیت تو اینو تھنچو ہے دیوی کنا تا دو چی گیوت سلسلہ چی تا انسان چھوگو سوم چھار دیوی کنا کوئی چہری کا او مید پی رال کن سماروں یا جو دیون چی پھری دیون دیو پھری کہ انسان لا کو بلویس نا بستری نا دیون نا بار پھے پھری دیو کھوے پھری زینت چکن دی سمارو یا بھی حساب ہونا بستری کنی کھول سمارا چاہمیں دیو کھونی خوبصورتی پھری سمارا ہونا سو سے کھے ہومت اچھا دیو جاسی خدا سی دیسو خوبصورتی کھونی نجاس تا اینکه میونی توجه کر پاپا دیوی کنه کسال بیومد مفضلی سا عرض بس لیش چسپان داری چل خوجا اونا منگه که گلاس مارا پامال امید دوچی گلاس مارا پامال امید جوزه ونا کسال بیوم دو کتی بچه سی سوپین دو چی بری سوپین زه ونا تادی بینی کلی بیاق پوسی قصه چی کساز اما قوم سمودی دیوینو چی سوزه ونا کونی پیغمبر فیاقولا ایشان دخچوس ایشان دخ چوک بنا پیغمبر فیاق پہ بدعا بس بدعا بیانا بدعا پہ چی بس بنا خدا یا کوئی بس مارا گاما خلی سوزه بدعا بیانا کولا دو سوفی ونا دو چین ونا دو کتی بچه سی کا سوفی ونا دیوی علاوہ سے زرت ہا تا آمو بچه سی کا سلی چیزات کن او من نا غطا چی دو بسن نارن دیوی تاثیر کو اولاد ان او من ده تاثیرات کن دو اولاد ان منتقل گوئی
ون دی بالا کسال بھی ہوتا ون دی مختلف کوئی حالات پہ میں نو زان کن سا مختلف چاز ہے ون کو حالت حق پہ حساب کو خدا سی خدا غذا کو آمادہ گچو دو کنا مفضل لکسال بھی یل مفضل خدا ون دی حکیم نا قدیر و تدبیر یت پہ پیدے خدا پہ وسی کوئی امویت توینو نا خدا یا خون پہ خدا غذا بسد پا خدا خود دنیا کا وہ خدا پاکیزہ غذا پہ ہمیں امو خدا خدا سی چلتے گئے اونا کچھ انسان دیاز تو اینو خرد سے سگنا رہے چی گیک پا کوئی نے میں نشی سے گیک پا خفے گیک پا خزبوک گاہ سے پتی چیزات کن گامت غیار گوا چک خدا استحمزات اسی خود دنیا کتاب ہے ان دیو چیزات کن لنگا چک تدبیر متا یولا خود بخود وجود ہے دو من عمل بیومی بلکہ دولا حکیم اور قادر مطلق شکیت دو سی انسان دنیا کا او منوتا بلویس یا وحلا مجو دیم واوینو کونی ایشان فایده ایت پیدا متا اتامونی شوخمو بیسه کو چوب چه چوگه چوب چه ما چوب زرد موس پچه مو چوگ زیبینه دو چازه ونا خونوانا متی انسانی دماغ ایسا تا چو سوزه یو یہ جو کل دندوق سی واخلا مختلف چیزات سوزه یو تا آبو چیز دونگوانا خونوا چیک نا دس نچو کچوی سریخه ده گاما بیوسه کو بیماری بیوسه کو اینا بلکہ اگر ماموس نارے نے قبیلہ دے منٹل گوئے قسمی دکھو دو بسائید پننا پھر دماغ اینو دے چو خٹ پننا دماغ اینو خٹ پننا دے بلویس پا بیمار دیو آبا غایی گرومیلا پنڈی دیکھا غاتی کی دکھو الٹی پا فیچی کوئی شاہر کوئی بلویس چی مایا توفت تاسے یو کوئی تقریبا 4-5 سال سے ندوک تکوئے اگر دیکھا درول وگیا نمی دیو افتاق تاقوتا چی سو بنزے ونا کوئی دماغ اینو چو خٹے پننا دو انا وقت دکھو مسوم مفیون بھی ولا دماغ اینو چو خطیت ولا کلا یان لا بابا بکنه یان میبین سوک بیماری یو اینا ولا لحاظا بلویس ما یت پو اینو کونی فایده شریو یت پو دماغ اینو یت پی کچرا گاما بیو مینا یا بھری بلویس نا کھچویشن چاق زرندو ہے دیوی سے حکمت یت مینا دے کھچوی زری که کوئی یت پی بیماری گاما دیو امامی کساری نا حاجو گو موچوک پچه موچوک زر مینا ماموس نارنا چیز اهم چی بسه مت خدا لا قوا منزل جدی قتی مثال وانا کوم موسى مت امونی چوچو من ممه دوی کله کسان جو امام علیه الصلاة والسلام تاونه که هنگ کوقمول تو انسانی یا کوقما بینو نالی نیست چیک پو غذا پو چیک پو سانس پو بیو اگر یا سانس پو بیو می نالی بینو غذا پو سونه انسانی یک چیز کو پھٹ چت ولا چی گوزه ولا غتنگ زان چی یا چوی غتنگ سی تو نو زان چیز ده وقت ده سانس بیو مینالی چوک بن گویا دیکھ ڈکن کل و چوک گویا اینا دیو حکمت میت پا چون لچوک دن بینا مالا بین دن بی دیو نتیجو چی سو زیونا یل مفضل دیونگا ما حکمت نا یا جو عالم و قادر یود پا یود پی ذات چی کسی غتن کامل دن چوک پین یوگ لمالا مل دن بی اینا یا بلویس بولا عقل چی خدا سی چوک مین تاسد فنا چی گید پا چاہ سمجھ جوده کو بلویس کیا دا نکولا عقل مید نکولا شاہ مید نسیر مید چاہ سمجھ عقل چیو سکولا کو کامالا میبیو پا کو دیگا نمو بھی کنا دنیا کا وہ مچک نکو چیزر گازر بید پا کولا دی چیزات کو مختلف چیزات کو دھو منا دو وقت لکولا سخت گوین سو یا عقل یا سکنا چوک پا دنو ہمیں شرمگاہ پا دھو من سو تو مچک کو دولا جک سے حرام بس پید پی چیزی خدا سی کو محروم جس عقل اینا اور کھولا میگن وہ چاہ جا پھنسے ولی امامی کسال میں کھولا چاہ سا میگن میں نے دوسے ریولو پوئی نا چوکس کیا چی کھول لا سے کو امت ہوں گا جودے دو بچے سے انسان کو ضعیف بس لا سے لوگ اس پونا مطالعہ چی بس سے کھولے میں پا مطالعہ چاہم لوگ ہمیں دیو چاہ انزے ولا دیو بھی حکمت پا دو ان لوگ کھولا اتا آموی قادر پا پری چاہ زے ولا اتا آموی کو محتاج ہو اتا آموی سی کھولا زحمت بسے محنت بسے کو دی دنیا کے کیوں سے اور دی دنیا کے کوئی پرورش پہ آیت پہلو آتا ہمیں زحمت یود محنت یود لہذا آتا ہمیں دے زحمت محنت پہ کھولا احساس کو آفری خدا اس احمزات کو کھو بے عقل اور چاہ سمینگن بھی ناتوان میں سے خدا سی قبضتا سے پروردگارا غیدہ احتی معرفت غیگا عمل نصیب کچھ یا اللہ